अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 25 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर अडियाला जेल से आ रही है, जहां 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक और एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है। हालांकि इस वक्त इस जाली फॉर्म 47 की चोरी के मैंडेट के ऊपर खड़ी हुई सरकार को एब्सोल्युटली नॉट बोलना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है। किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बोला है, किस ऑफर या पेशकश के ऊपर बोला है, कितने दिनों तक वो इसके ऊपर मजीद सख्ती बर्दाश्त भी करेंगे और सख्त जवाब भी देते रहेंगे, इसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात मैंने शेयर करनी है। मेरे इंटरनल सोर्सेज से, मेरे दोस्तों से, मेरे जराए से मुझ तक ये खबरें पहुंची हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा ताहयात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब और उनसे जुड़े हुए किरदारों ने एक नया बयानिया डेवलप करना शुरू कर दिया। और बयानिया यह है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाय एनी मीन्स रिहा हो जाएं, और वो इस मामले के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब इस बयानिए को टो कर रहे हैं तमाम टीवी एंकर्स, टीवी के रिपोर्टर्स और मकतबा लिफाफिया के सहाफ़ी। असल में कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तगड़ा बड़े लेवल का इनकार कर दिया है, ना कर दिया है, साफ कोरा जवाब दे दिया है। क्यों वो किस बेंच में नहीं बैठना चाह रहे और किस बेंच के मुतालिक बात कर रहे हैं कि आप ये संभाल लें, मेरे काम बस का काम नहीं है, उसकी तफसीलात क्या वो शेयर करिए। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे, डंडे से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता रहेगा। अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वेरीफाइड है, उसको मैं आपको कहता रहता हूं कि फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज मुझे करना चाहें कर सकते हैं, इन केस अगर आपको कोई स्टोरी बड़ी मेरे साथ शेयर करनी है। कैदी नंबर 804 का एक और एब्सोल्युटली नॉट। जनाब, कैदी नंबर 804 ने चार्टर ऑफ डिमांड इन राइटिंग नहीं बल्कि वर्बल अपनी मरकजी क़यादत के जरिए इस सरकार और फिर उनके जो दोस्त अहबाब हैं उन तक पहुंचा दिया। और वो ये था, एक तमाम जो अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। उसमें इमरान खान साहब का नाम नंबर 1 पर है। दूसरा, 8 फरवरी और 26 नवंबर प्लस 9 मई ये जो वाकयात हुए, इनके ऊपर एक सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि तहकीकात हो सके। मेरी इत्तलात ये हैं कि गैर मुसद्दिका मुसद्दिका इत्तलात, इंफॉर्मेशन, खबरें वो मेरे तक जो पहुंच रही हैं वो ये है कि इमरान खान साहब को हाल ही में, वेरी रिसेंट पास्ट में, आजकल के दिनों में एक ऑफर रखी गई है कि आपके जो कैदी हैं पीटीआई से वाबस्ता, या वो तमाम लोग जो पीटीआई का झंडा लेकर पकड़े हुए थे और उनको पकड़ा गया, उनको सजाएं सुनाई गई, चाहे वो किसी भी कोर्ट के जरिए सुनाई गई, उनको हम रिहा कर देते हैं और ग्रेजुअली कुछ कुछ करके उनको रिहा किया जाएगा। दूसरा, आपकी भी जो सियासी कैद बनी हुई है इसको भी हम खत्म करके आपको भेज देते हैं बनी गाला, मुल्क से बाहर या डेस्टिनेशन ऑफ योर ओन चॉइस, उस उधर आप चले जाएं और चुप करके बैठ जाएं। और फिर बाकी जो मामला है, एक तो इलेक्शन का, उसके ऊपर आप खामोश हो जाएं, बात ना करें। उसके बाद जो आपका 26 नवंबर का मामला है उसके ऊपर आप खामोश हो जाएं, उसके ऊपर भी आप बात ना करें। तीसरा, आपने इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं। आज आप यस करें, कल आपको भेज देते हैं। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने टोटली एब्सोल्युटली नॉट बोला है। उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम की तवक्कुआत के बरक्स खड़ा नहीं हो सकता, मैंने अपनी अवाम की तवक्को के खिलाफ खड़ा नहीं होना। अवाम मेरे जो मरे हैं, शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, उनकी तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट फ्री फेयर जुडिशल कमीशन सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बनना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात होगी। जो सियासी कैदियों की बात है, वो कहते हैं उनके ऊपर तो कोई केसेस है ही नहीं, उनका तो रिहा करना मसला होना ही नहीं चाहिए, आपको पहले दिन रिहा कर देना चाहिए था। उसके ऊपर आप हमारे साथ बैठकर बार्गेन कर रहे हो तो ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। फिर उनको कहा गया कि अगर आपने ये ना किया तो जो आपने एब्सोल्युटली नॉट बोला था उसके ऊपर यहां पर यह बयानिया शुरू हो जाएगा कि अमेरिका आपको आजाद करवा रहा है। तो इमरान खान साहब, जो मुझ तक मालूमात पहुंच रही हैं, उन्होंने अपने अमायदीन के जरिए उनको खुलकर यह कहा है कि भाई मैंने जो कैद काटनी थी वो 2.5 साल में काट ली है नाकर्दा गुनाहों की, और कितना का 25 साल और रहूंगा क्या जेल में। तो वो कैद जो मैंने काटनी थी, जो मुश्किल वक्त देखना था, देख लिया है। अब हमारे दोस्तों यारों के जरिए या किसी भी तरह से अगर प्रेशर आ रहा है तो वो प्रेशर है, उसके नतीजे में मैंने नहीं रिहा होना, रिहा मुझे अदालतों नहीं करना है। और अब आप देखिएगा आने वाले चंद दिनों में जो फैसले आएंगे उसका ज्यादातर का ताल्लुक अदालतों से ही होगा।
عدالتیں گو کہ اس وقت بہت ان کا جو کنڈکٹ ہے ایٹ کوسچن ہے، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اب تو 27ویں لانے کی تیاری ہو رہی تھی لیکن اس میں کچھ ٹائم آ گیا ہے. عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ جب سنایا جانا تھا اس کو روک کر جنوری کی 6 تاریخ تک آگے کر دیا گیا کیونکہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے عدالتوں کی حالت ہے معذرت کے ساتھ. تو جب یہ پولیٹیکلی ڈریون کورٹس ہوں گی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ ایک افسوسناک المیہ ہے، اور باقاعدہ وکیل اور ججز اب یہ کھل کر کہتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا بنتا ہے. لیکن ایک نیا نیریٹو شروع ہو گیا، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا. میاں نواز شریف صاحب کا آج جنم دن بھی ہے ماشاءاللہ سے. 10,000 کیک بھی بچوں کو دیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے ہیں جی. وہ کہتے ہیں بھاشن سارے فیک تھے، آ گیا 10,000 کیک. تو وہ 10,000 کیک بھی دیے گئے ہیں کیونکہ آج میاں صاحب کا جنم دن ہے. تو میاں صاحب کے جنم دن کے اوپر ایک نیا نیریٹو شروع ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے درد دل رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب ریلیز ہو. یہ اصل میں کوئی اور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں. ان کو بھی کنونس کرنے کے لیے میاں صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں. پپڑی پھا چھٹے ٹاٹ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پریشر انٹرنیشنل، یورپی یونین ہے جی، برطانیہ، امریکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، امریکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اور اب 2 اور تلواریں لٹک رہی ہیں. کس کی؟ ایک IMF کی، دوسرا FATF کی. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. اگر انہوں نے اپنا راستہ، اپنی ڈائریکشن درست نہ کی تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو ان 2 کی طرف سے بھی ان کے جو پیکیجز ہیں وہ رول بیک کرنے کے لیے کہہ دیا جائے گا. جو حرکتیں انہوں نے کر دی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر. بھائی کوئی کب تک چپ رہے گا؟ آپ کی چیزیں جا رہی ہیں. آپ ایک گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کوئی ایک بند کمرے کے اندر تھوڑی بیٹھے ہیں کہ آپ کی بات نکلے گی نہیں ہے. یہ کوئی ڈارک روم تھوڑی ہے کہ یہاں پر سب کچھ ہوتا رہے گا اور باہر سے کوئی سن بھی نہیں پائے گا، آواز بھی نہیں نکل پائے گی. تو اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں تو آپ سے بڑا عقل کا اندھا کوئی نہیں ہے، اس سرکار سے بڑا، اس حکومت سے بڑا. تو انہوں نے تو یہی سوچ رکھا تھا. اس کے اوپر اب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. ہے افسوسناک، اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے، جنریشنز کے لیے انفیوریبل ہے، انفیئر بھی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے کر ڈالا ہے، ان کو تھوڑی پرواہ ہے کہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو اپنے بچے بچانے ہیں. ایک پوائنٹ تھا جب یہ ابو بچاؤ پروگرام پہ تھے، اب ایک پوائنٹ ہے جب یہ بچے بچاؤ پروگرام پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی کسی کو اپنی بیٹی کو اس کا پولیٹیکل کریئر سیدھا کرنا ہے، کسی کو اپنے بیٹے کا پولیٹیکل کریئر سیدھا کرنا ہے، کسی کو سمدھی کا پولیٹیکل کریئر سیدھا کرنا ہے. یہ کرنا ہوتا تو عمران خان کرتا، اپنی بہن کو کھڑا کرتا، بیگم کو کھڑا کرتا، اپنے بچوں کو لے آتا پالیٹکس کے اندر اگر وہ خود جیل میں آئے تو. انہوں نے تو نہیں کیا. وہ تو بلکہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ آپ سامنے نہ آئے، یہ میرا اور میری پارٹی کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر آ جاتا ہے فرق مینٹالٹی کا. اب آئے آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب. ویری پرامپٹ اینڈ ایپٹ ڈیسیژن بائی ہم. بہت زبردست بات کی انہوں نے. جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے صاف معذرت کر لی ہے. کیوں کی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ اس میں سے نکلنا تو کچھ ہے نہیں. ایم ای خام خواہ میں اپنے اوپر سٹیمپ کروا دوں کہ میں انتظامی جج تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھیجی گئی انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ عہدہ کسی کو دے رہے ہیں تو جائیں، یہ آئینی بینچ کو دے دیں، وہ اگر قبول کرنا چاہتے ہیں تو قبول کر لیں. تو وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. اب ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساکھ بچاتے ہوئے خطی لکھ سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں. یہ ان کی جورسڈکشن کے اندر آتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ یہ کیے جا رہے ہیں. لیکن جو یہ سرکار کر رہی ہے اس کا نتائج جو ہے وہ سب کے سب کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. اچھا اب حالت یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آنے کو بھی تیار نہیں، کنڈیشنل انکنڈیشنل بھی. وہ کہتے ہیں خود ہی ہو جائے گا، انتظار کرو. ٹھیک ہے، بے وقوف مت بنے ان کے ہاتھوں. مرکزی قیادت خاص طور کے اوپر جو رچرڈ گرینل نے کر دیا ہے پچھلے 15 دن کے اندر، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کر دیا، جو ان کے ایلائز نے کر دیا، جو انٹرنیشنل میڈیا نے کر دیا، جو پاکستان میں 2 سال میں مرکزی قیادت نہیں کر پائی، عوام پاکستان جان توڑ کام کر کے وہ اس پوزیشن تک نہیں ریزسٹ کیا، نہیں کر پائے، وہ رچرڈ نے، ان کے عمائدین نے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پچھلے 15 دن کے اندر کر ڈالا ہے. اور اس کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے. برطانیہ بول پڑا، یورپی یونین بول پڑا، امریکہ کی دونوں ایڈمنسٹریشن بول پڑی. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں اور بولتیاں بولتے ہوئے نظر آئیں گی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، ٹرمپ نے تحقیقات کا آغاز اعلان خود کر دینا ہے اگلے چند دن کے اندر. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف اس کے رگڑے میں بڑے لوگ آئیں گے رجیم چینج آپریشن کے اوپر. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ میرا ولاگ بھی آپ سنبھال کے رکھ لیں. میں نے آپ کو کہا تھا ٹویٹر جو ہے وہ ایلان مسک خود اس کے اوپر ان بین کروانے کے لیے آگے بڑھے گا. وہ ہو گیا ہے. اب سٹار لنک پاکستان سے اس کا جو سیٹلائٹ ہے وہ لائسنس مانگنے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے سن لیجئے گا کہ یہ تحقیقات ہوگی 26 نومبر کے اوپر. پاکستان کے اوپر زور دیا جائے گا، آپ مہربانی کریں کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں. 8 فروری کے مینڈیٹ عمران خان کو واپس دیں، یہ زور دیا جائے گا. یہ ٹویٹ ہوگا یا اعلامیہ جاری ہوگا یا ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بات کرے گا. یہ میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے بات بتائی تھی، اب وہ وقت قریب ہے، وہ آنے لگا ہے. لیکن ان میں سے کسی کو اگر یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ
रियलिटी के अंदर रह रहे हैं, कोई आइडियल दुनिया में नहीं रह रहे कि आप जो कहते जाएंगे वो होता जाएगा। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम ना कर सके? जब एक बंदे ने ना कहा था हवाई अड्डों के मामले के ऊपर, पूरा पॉलिटिकल डायस्पोरा पाकिस्तान के खड़ा हो गया और नहीं भाई हम कैसे जी सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, खान साहब तुम तो उनके आदमी हो, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, बैगर्स कांट बी चूजर, ये सब याद है आपको? अभी आप इतने बड़े थ्रेशोल्ड के ऊपर इतना बड़ा ना बोलकर अपनी नैया डुबो सकते हैं? हो नहीं सकता। ये अभी आप सिर्फ इनकी कॉस्मेटिक बातें सुने, इनकी फिपड़ी फा टाट, ठीक है, कुछ दिन बाद देखिएगा। बाकी कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करता हूं, जैसे हसन निसार साहब कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी सौकने हैं, ये सोने की कान में पार्टनर्स हैं, अपने मफाद की खातिर इकट्ठे हुए हैं, अपना मफाद कभी नहीं छोड़ेंगे। अब पहले अब्बू बचाओ था, अब बच्चे बचाओ मुहिम है और इस पर लगे हुए हैं। मैं इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे शाजिया मरी साहिबा कहती हैं इंटरनेट की सहूलत ना हो तो डिजिटल इकोनॉमी का नारा कैसे लगा सकते? बड़े 2 साल बाद आप लोगों को याद आ गया यार, ये कमाल है। वो कहती है क्यों ना आइन में ये लिखवा दें कि इंटरनेट बतौर हक मिलना चाहिए। आप आइन में कुछ भी लिखवा दें, जिससे नहीं देना, इतने लिखे हुए आइन का जो अचार बना दिया 2 साल के अंदर, लिखवा लो, नहीं देना आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। कैसे कर लेते हो यार। उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इस वक्त मुज़ाकरात की नेट प्रैक्टिस हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। मौजूदा हुकूमत शाहिद आफरीदी की तरह खेल रही है, छक्के चौके लगा रही है, जल्दी आउट हो जाएगी। इमरान खान हनीफ मोहम्मद की तरह आहिस्ता आहिस्ता लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, उन्हें आउट करना बहुत मुश्किल है और हालात अब इमरान खान साहब की फेवर में जा चुके हैं। रिचर्ड ग्रैनल का एक अमरीकी टीवी को दिया गया इंटरव्यू, उसके ऊपर पाकिस्तान में ब्रेकिंग्स चल रही हैं, जिसमें उसने कहा कि हमारा बेस्ट एलाई पाकिस्तान उस वक्त था जब इमरान खान हुकूमत में था, पार में था। और फ्री इमरान खान का नारा फिर उन्होंने उस टेलीविजन शो के अंदर लगाया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसका ट्विटर हैंडल जो है वो फेक है। पाकिस्तान में यह बयानिया यहां पर बनाया जा रहा था। ये हालात बने हुए हैं। एलन मस्क यहां पर पाकिस्तान में स्टारलिंक लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जो वॉर जोन्स के अंदर होता है नेट कनेक्टिविटी के इश्यूज, वो इश्यूज खत्म हो जाएं। इन हालात के अंदर आप तवक्को कर रहे हैं कि सरकार सुकून के अंदर बैठी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरकार ने जिन सहाफियों को बेसुकूनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया है, हम सब उसी में खड़े हुए हैं। हमने वापस आना है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, बेफिक्र हो जाए। हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा, यकीन है, एतमाद है। इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है ना, जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात मैं रात वाले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसने किया, कितने दिन तक होता रहा, और वो बंदा जिंदगी मौत की कश्मकश में मुल्क से बाहर गया है और इस वक्त उनके खिलाफ बयानिया एक बनाया जा रहा है। मतलब आप समझिए ना कि हम नौकरियां छुड़वा लें, परेशान हो जाएं, घरों में बैठ जाएं, इंटरनेट पर पाबंदियां, यूट्यूब के ऊपर पाबंदियां, जीने के ऊपर पाबंदियां, बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं आ सकते, तो भाई करें तो क्या करें, फिर बयानियां भी बनाते हो, शर्म से डूब मरो बेकार। तो व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।